سامعین و حاضرین، ہم ماہ محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرمت والا اور عزت والا مہینہ بنایا ہے۔ اور یہ جب مہینہ ابتدا ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے، اس کے ابتدائی تاریخ میں ہی ہمیں خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یکم محرم الحرام کو شہادت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں اختلاف موجود ہے، لیکن مشہور قول یہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پہلی محرم الحرام کو ہوئی ہے۔ تو اسی مناسبت سے ہم محرم الحرام کے اس مہینے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ سے اور آپ کے فضائل و مناقب سے برکات کو حاصل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے لیے، آپ کی رفعت اور بلندی اور آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تھی۔ وہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک محبت کرتا ہے، ہر ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وارفتہ ہوتا ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور چاہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہ کس طرح سے دیکھیے زمانے جاہلیت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تو اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما، ابو جہل کے ذریعے یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر خصوصی طور پر آپ نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ خاص طور سے اسلام کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے غلبہ عطا فرما، طاقت عطا فرما، قوت عطا فرما۔ تو عزیزان گرامی، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتے تھے اور رب تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو پورا فرمایا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اسلام کے بہت کٹر دشمن تھے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل سے وہ دشمنی کو دور فرما دیا اور انہیں لہلہاتے ہوئے اسلام کے باغ میں داخل فرما دیا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ دیکھیے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ بھی چاہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر چاہا، اس قدر محبت کیا، اس قدر الفت فرمایا کہ قرآن مجید میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دیا۔ پارے نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ آپ کے لیے کافی ہے۔ تو فقہاء فرماتے ہیں اور مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام لائے۔ تو یہ آیت کریمہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرماتا ہے، خلیفہ دوم سے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ الفت فرماتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کیا کہنا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی شان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نبی بناتا میرے بعد اگر، تو لکان عمر تو وہ عمر ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا ہے، رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الرسل ہے، خاتم النبیین ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن قربان جائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر کیا چیز دیکھی ہے وہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے اندر کیا حکمتیں اور کیا صفات کو دیکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا لو کان نبی بعدی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کون سے صفات تھے جو نبوت سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہی نہیں بلکہ جب اقتداء کی بات آ جاتی ہے، دور حاضر کی بات کر رہا ہوں، آج بہت ہی عقیدے کے متعلق بہت ہی زیادہ مسلمان بھٹک رہے ہیں، مومنین بھٹک رہے ہیں، اور مسندوں پر بیٹھ کر
गुमराही और जलालत का शिकार हो रहे हैं। यही नहीं, एक तरफ शीयत का शिकार हो रहा है और एक तरफ खारिजियत मुसलमानों पर हमला कर रही है। ऐसे में अहले सुन्नत व जमात के लिए लाजिम है कि वो अपने बड़ों की इत्तिबा करते हुए, अपने बड़ों का रास्ता इख्तियार करते हुए वो आगे बढ़े। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद में इक़्तदू बिल्लज़ैन मिन बादी अबी बकर व उमर, कि मेरे बाद में अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें रास्ता बता दिया कि मेरे बाद में किसकी इक्तदा करना है, किसकी इत्तिबा करना है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तिबा करना है, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इत्तिबा करना है। यही नहीं बल्कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म लदुन्नी अता फरमाया, अताई इल्म अता फरमाया। यहाँ तक कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसानि उमर व क़ल्बी, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उमर की ज़बान और उमर के दिल पर हक़ को जारी फरमा दिया है। उमर जो भी ज़बान से निकालते हैं अल्लाह तबारक व तआला हक़ को उनकी ज़बान पर जारी फरमा दिया है। उमर के जो दिल में आता है वो हक़ उतरता है। ये हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है, ये आताई है, ये हुजूर की जानिब से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के सदक़े में अता फरमाया है। देखिए चाहत भी कैसी चाहत, हुजूर जब चाहे तो रब तबारक व तआला ने इतने दरवाजे हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए खोल दिया। यहाँ तक कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इह इब्न खत्ताब, ए इब्न खत्ताब, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मा लक़ियक शैतानु सालिकन फज्जन इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिक। आका ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इब्न खत्ताब, तुमसे शैतान मुलाकात नहीं कर सकता जिस रास्ते पर तुम हो। यानी जिस रास्ते पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आ जाते हैं तो वो रास्ता शैतान छोड़ देता है, वो तरीका छोड़ देता है, वो नहज छोड़ देता है। अब यहाँ से देखिए इस हदीस पाक से हमें मालूम होता है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते पर आ जाते हैं तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैबत और खौफ का आलम यह था कि शैतान भी उस रास्ते से भाग जाया करता था। अब ये गलियों और कोचों की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ कि आप वो रास्तों को देखें कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस रास्ते पर जाते वो रास्ता शैतान छोड़ दिया करता था। सिर्फ ये रास्ता आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ता फरमाया, मुतलक फरमाया है कि अब यहाँ पर हम रास्ते से सिर्फ ज़मीनी रास्ता मुराद नहीं ले सकते, ये आसमानी रास्ता भी हो सकता है। इसलिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ पर ख्याल जाएगा, वहाँ पर शैतान वहाँ से भी भाग जाएगा। यही नहीं, इसीलिए अहले सुन्नत व जमात ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रास्ते को इख्तियार फरमा लिया है, फारूकी रास्ते को इख्तियार फरमा लिया है। जो तरीक़ा फारूकी है वो तरीक़ा फारूकी को अहले सुन्नत व जमात ने इख्तियार कर लिया है। अब जहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता होगा, अक़ीदे का रास्ते पर जब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाएंगे, उस रास्ते को अहले सुन्नत व जमात ने अपनाया है। इसी वजह से अहले सुन्नत व जमात में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए क्यों कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा करम फरमाया है कि जहाँ पर ज़ात फारूकी होगी वहाँ पर शैतान नहीं आ सकता, उस रास्ते पर शैतान नहीं आ सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, आज लोग भटक रहे हैं अहले बैत अतहार के सिलसिले में और सहाबा के सिलसिले में। अहले बैत अतहार से मोहब्बत करना ये ईमान का फरीज़ा और ईमान का लाजिमा है। अगर उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, उनसे बग़्ज़ और अदावत रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला न जाने उनका खातिमा कैसा करेगा, पता नहीं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत फरमाते थे और सहाबा से भी मोहब्बत फरमाते थे। आज के दौर में ख़ास तौर से सहाबा से बुग़्ज़ रखने की तालीम दी जा रही है, सहाबा से कीना रखने की तालीम दी जा रही है। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबा के बारे में, ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में बुरा भला ना कहो। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी तरीक़े को अपना लिया। सहाबा से भी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहब्बत करते थे और अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत फरमाते थे, सहाबा से भी मोहब्बत करते थे, अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करते थे, सहाबा की भी ताज़ीम करते थे, अहले बैत अतहार की भी ताज़ीम करते थे। ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं, जिस रास्ते पर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए हैं और इसी रास्ते को अहले सुन्नत व जमात ने अपना लिया है। अब देखिए, अब ये इस रास्ते के अलावा जो भी रास्ता होगा उस रास्ते पर शैतान का हमला होगा। इस रास्ते पर शैतान का हमला हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि ये तरीक़ा फारूकी है, ये रास्ता फारूकी है, ये फारूकी रास्ता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रास्ता है कि अहले बैत अतहार से भी मोहब्बत करना, सहाबा से भी मोहब्बत करना, दोनों से यकजा मोहब्बत करना, ये फारूकी रास्ता है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तरीक़ा है। और हुजूर ने फरमा दिया जिस रास्ते पर फारूक हो, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हो, उस रास्ते पर शैतान
नहीं आ सकता, शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। तो इस रास्ते पर हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, और इसी रास्ते को अहले सुन्नत ने अपना लिया है। इस रास्ते पर शैतान नहीं आ सकता। अब ये हक वाला रास्ता है, ये सच वाला रास्ता है, ये मोहब्बत वाला रास्ता है, ये मवद्दत वाला रास्ता है, ये उल्फत वाला रास्ता है। और ऐसा हरगिज नहीं कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करे और सहाबा से बुग़्ज़ रखे। ऐसा भी हरगिज़ नहीं कि सहाबा से मोहब्बत करे और अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखे। यकीन जानिए कि इस तरह का मामला, इसके ऊपर शैतान हमला करता है। क्यों? इसलिए कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता वहाँ पर मौजूद नहीं। जब रास्ता मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर शैतान ने हमला किया है, जिसकी वजह से शिया लोग अहले बैत अतहार से तो मोहब्बत करते हैं लेकिन सहाबा से बुग़्ज़ रखते हैं। और इसी तरह से देखिए, खारजी लोग सहाबा से तो मोहब्बत रखते हैं लेकिन अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ रखते हैं। शैतान ने दोनों को भी गुमराह कर दिया। लेकिन अगर हक पर है, कोई अगर किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकता शैतान, तो वो अहले सुन्नत व जमात है। और अहले सुन्नत व जमात पे हमला क्यों ही नहीं कर सकता? इसलिए नहीं कर सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस अहले सुन्नत व जमात को तरीक़ा फारूकी पर कर दिया, जहाँ पर उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता है उस पर कर दिया है। तो इसी वजह से अहले सुन्नत व जमात हक वाले रास्ते पर है, सच वाले रास्ते पर है।